जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज होउछि जून 7 शुक्रवार चलंतु नजर पकेवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे युक्त 2 सीट रे नाम लेखा जून 7 रु जुलाई 7 जाए आवेदन 2024-25 शिक्षा वर्ष रे उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा युक्त 2 कॉलेज रो प्रथम वर्ष रे नाम लेखा प्रक्रिया शुक्रवार रु आरंभ होउछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अधीन विद्यालय रो कला विज्ञान वाणिज्य उपशास्त्री और धंदामूलक पाठ्यक्रम रे नाम लेखा हेबो। पूर्वाह्न 11 रे साम्स पोर्टल www.samsodisha.gov.in रे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म उपलब्ध हेबो। आग्रही छात्री जुलाई 6 सुधा नाम पंजीकरण करि परिबे एवं जुलाई 18 पूर्वाह्न 11:45 रे प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइबो। योग्य छात्र छात्री नाम लेखा जुलाई 19 रु 23 मध्य रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर आश्वस्ति आनिबो वर्षा मौसुमी पई पाग अनुकूल 4 दिन रे छुईबो मौसुमी। आसंता 3 रु 4 दिन भितरे ओडिशा छुई पारे मौसुमी वायु। प्रथमे दक्षिण ओडिशा को प्रवेश करिवो परे अन्य अंचल को स्पर्श करिवो दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। ओडिशा रे मौसुमी वायु प्रवेश पई पाग अनुकूल रहिछि। साधारणतः जून द्वितीय सप्ताह रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा रे प्रवेश करिथाय। चलित वर्ष निर्धारित समय पूर्वरु अंडमान और केरल छुईथिला मनसून। अन्यपटे चलित ग्रीष्म रे वर्तमान सुधा अंशुघात रे गलानी 36 जनक जीवन। अभियोग आसीथिला 151 टी ता मध्यरु 36 जन मृत्यु अंशुघातित जनित बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। परवर्ती खबर इंस्टाग्राम रु बीजेडी हटाइले पांड्यान परिवर्तन करी लिखिले। सोशल मीडिया अकाउंट रे इंस्टाग्राम रु कार्तिक पांड्यान बीजेडी को हटाई दैछंती। एहाकु नै चर्चा जोर धरिछि। से तांको प्रोफाइल रे बीजेडी रो सदस्य लिखिथिबा बेले यहाकु परिवर्तन करी नवीन पटनायक सह काम करिबा एक आशीर्वाद बोली लिखिछंती। एहा सहित ओडिशा मुख्यमंत्री सरकारी वेबसाइट रु प्रोफाइल मध्य रखिछंती। सूचनागत यह निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन रे ऐतिहासिक प्रदर्शन हासिल करिछि। भारतीय जनता पार्टी 47 सीट विशिष्ट विधानसभा रे 78 सीट जितिबा परे सफल होइतिबा बेले बीजेडी को केवल 51 टी आसन रे संतुष्ट हेबाकु पड़िछि, जहां 74 संख्या गरिष्ठ ठाडु कम थिबा बेले भारतीय जातीय कांग्रेस 14 टी सीट जीतिछि। परवर्ती खबर 7 वर्ष परे राज्य रे हाथी गणना शेष। 2017 तुलना रे बढ़िछंती 164 टी हाथी। 5 वर्ष रे 403 हाथी मृत्यु। 7 वर्ष परे राज्य रे 3 दिनिया हाथी गणना शेष होईछि। एनई पीसीसीएफ पक्षरु सूचना दिया जायछि। राज्य रे हाथी संख्या वृद्धि पाइछि। 2017 रे राज्य रे 1934 हाथी थिबा बेले एथर 2098 हाथी अछंती। सेथिरु 474 जन पुरुष हाथी बाकी 1030 महिला हाथी एवं 594 जन युवा हाथी अछंती। तेबे एथर पुरुष हाथी संख्या वृद्धि पाइछि। तेबे ओडिसा रो अनुगुल ढेंकानाल कटकर आठगढ़ रे अधिक हाथी थिबा गणनारू जणा पड़िछि। तेबे गत 5 वर्ष रे 403 हाथी मृत्यु हो जायछि। परवर्ती खबर राज्य रे बंद होई जिवो ए सब जिनिस। राज्य रे आर्थिक दुर्बल श्रेणी रे परिवार को मागणा रे उत्तम स्वास्थ्य सेवा जगाई देबा पई नवीन पटनायक सरकार 2018 अगस्त 15 रु बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आरंभ करथिले। गत 4 तारिख ओडिशा विधानसभा निर्वाचन फलाफल रु नवीन सरकार पतन घटुवा जानी मध्याह्न रु ही राज्य विभिन्न घरोई चिकित्सालय बीएसकेवाई योजना रे नुआ रोगी को भर्ती करुनथिबा बेले पूर्वरु चिकित्सित रोगी को फेराई देउथवार अभियोग आसीछि। एही डायलिसिस कोमा पई जाइथिबा रोगी को मध्य फेराई दिया जाउथवार सुनिबाकु मिलिछि। राज्य रे नुआ सरकार आसीबो तेनु एही कार्ड एबे कार्यकारी होई परिबो नाही बोली केतक हॉस्पिटल पक्षरु को जाउछि। बुधवार भाजपा राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती राति पाइलानी कार्ड तो बदलिबो आयुष्मान हेबो। ओडिशा आयुष्मान लागू करिवो। बाहर रहउतबा 1.5 कोटी बीएसकेवाई ओडियांको पई मध्य एहा कार्यकारी हेबो। बीएसकेवाई रे लिमिटेड स्कोप अछि, ताहा बंद होई जिवो। आयुष्मान योजना रे साधारण लोक 100% 5 लाख टंकार चिकित्सा पई पाइबे। परवर्ती खबर आयुष्मान योजना रे एमाने हेबेनी हिताधिकारी। देखि नियंतु पूरा लिस्ट को। वर्तमान समय रे विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होउछंती लोके। रोगर चिकित्सा पई दिनकु दिन बढ़ुछि हॉस्पिटल संख्या। तेबे जो माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल सेमानक पई डाक्तरखानार अधिक खर्च वहन करिवा कष्टकर। याको दृष्टि रखी केंद्र सरकार आरंभ करिसेंती आयुष्मान भारत योजना। आजिर जीवन शैली एबे पालिटिछि रोगर कारण। हेले गरीब लोकटिए पई चिकित्सा खर्च वहन करिवा खूब कष्टकर। ता सह हॉस्पिटल रे रही चिकित्सा करिवा आहुरी बड़ चिंतार कारण। गरीब श्रेणी लोकंकु दृष्टि रखी केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन रे योग्य व्यक्तिक पई आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत करा जाय एवं एही कार्ड
ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଡଧାରୀକାରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଏ ଆସିବେ ଓ କିଏ ନ ଆସିବେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଓ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି, EAICI ର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର PF କଟୁଛି ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କିମ୍ବା ଜନଜାତିର ଲୋକେ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ କମିଲା LPG ଗ୍ୟାସର ଦର। ଯଦି ଆପଣ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ସରକାର LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୃହିଣୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ପ୍ରଦାନ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 19 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1745 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 19 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ୟୁପି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆଗରେ ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦାବି କରିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଯୋଜନା। ବୈଠକରେ ସବୁ ଦଳକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଖଡଗେଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କସରତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। NDA ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। NDA ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମୋଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ମୋଦିକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ 8ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀରେ NDA ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମନ୍ଥନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି NDAକୁ ବହୁମତ ମିଳିଛି। NDA 293 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ନିଜର ଦମରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେପି। NDA ମେଣ୍ଟର କିଛି ଅଂଶୀଦାର ଦଳଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ଆଣିବା ସହ ମେଣ୍ଟର ନଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଗତକାଲି NDA ବୈଠକ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଭାବାପନ୍ନ ଦଳଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଖଡଗେ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ନେତାମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ତଥା ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ଦେବେ 7500 ଟଙ୍କା ସରକାର। ଆସିବ ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ବେରୋଜଗାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ PSKY କାର୍ଡ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳିଛି। ତେବେ ନବୀନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନା ନେଇ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ BSKY କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ସହ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି। BSKY କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ 104ରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ
बीएसकेवाई कार्ड कार्यकारिता को नहीं द्वंद्व भितर स्पष्टीकरण रखिंट स्वास्थ्य सचिव शालिनी पंडित। से कहते बीएसकेवाई कार्ड योजना पूर्वपरी जारी रही। बीएसकेवाई को नहीं घरोई हॉस्पिटल सह राज्य सरकार करिथिबा एमएयू एबे भी बलवत्तर रही। बीएसकेवाई कार्डधारी को स्वास्थ्य सेवा मिलु नथिबा खबर गुड़िक बोली कहिसंती स्वास्थ्य विभाग। परवर्ती खबर इस्तीफा देले नवीन पट्टनायक तीन परामर्शदाता। बीजेडी पराजय पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निज पदरु इस्तीफा दे सारी। तांकर 3 जन परामर्शदाता अवसरप्राप्त आईएएस आर बालकृष्णन, सुरेश चंद्र महापात्र और उपेंद्र त्रिपाठी निज पदरु इस्तीफा देइछन्ति। एथि 2 जनक इस्तीफा गृहीत हेउछि। राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग संभालिया पर सुरेश चंद्र मुख्य महापात्र मुख्य शासन सचिव होइतिले। मुख्य सचिव कार्यालय सरिवा पर तांको कार्यालय को 1 वर्ष वृद्धि करा जायतिला। परे तांको मुख्यमंत्री परामर्शदाता नियुक्ति कराଯାଇଥିଲା। सेहीपरि बालकृष्णन पूर्वरु राज्य सरकार उन्नयन कमिशनर थिले। अवसर पर तांको मुख्यमंत्री परामर्शदाता नियुक्ति कराଯାଇଥିଲା। परवर्ती खबर सरकार गठन पूर्व राशन कार्डधारी आसिला बड़ खबर। उत्तर प्रदेश लोकंकु जून 2024 जाए मागणारे गहम और चाउल दियाजिवो। एही विषय रे चर्चा चालुथिले मध्य केबेठारु एही योजना लागू हेबो एनेई किछि सूचना मिली नाही। तबे निकटरे एही योजनार समय सीमा धार्य करा जायछि। आज योजना आरंभ हो जून 25 जाए कार्यकारी हेबो। खाद्य अधिकारी जितेंद्र सिंह कहवा अनुसार समस्त राशन कार्ड व्यवहारकारी योजनार फायदा उठाई पारिबे। अंत्योदय थिबा लोकंकु 21 किलोग्राम चाउल और 14 किलोग्राम गहम दियाजिवो। उपभोक्ता सकाल 6 रु राति 9 भितर जाई निकट राशन दुकान रु यह किनि पारिबे। ए समस्त कार्य नोडाल अफिसरक अध्यक्षतार कराजिवो। यह व्यतीत किछि स्थान रे मक्का और बाजार मध्य दियाजिवो। कार्डधारी को प्रति यूनिट पिछा 3 केजी चाउल 2 केजी गहम मिलिवो। ए समस्त कामर तदारक पई गाँ रे थिबा डीलर मानकु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर बस रु लक्ष्मी लोगो उभान। कहा निर्देश रे हटिला लक्ष्मी लोगो। राज्य सरकार निर्वाचन ठीक पूर्व ग्रामांचल सहर को परिवहन सुविधा देवा निमंते कम मूल्य रे लक्ष्मी बस योजना आरंभ करथिले। जेउठी महिला माने मात्र 5 टंका रे निज गाँ रु निज ब्लॉक सदर महकुमा को यातायात करिपारछन्ति। सेही बसटी ओडिशा राज्य परिवहन निगम पक्षरु परिचालित हेउथिबा बेले बस रो 2 पाखरे लक्ष्मी बस लेखा 2टी नर्तकी शंख फुंकुथिबार स्टिकर लागिथिला। निर्वाचन तारीख घोषणा सह निर्वाचन आदर्श आचरण विधि लागू हेबा परे शंख स्टिकर उपरे माटिया सोलो टेप लगाई दिया जायतिला। हेले आज हठात सकाळु स्थानीय अंचल रे चलीथिबा लक्ष्मी बस आउ लक्ष्मी स्टिकर लोगो नर्तकी स्टिकर उबाम हो जायछि। संपूर्ण धड़ा होइछि। कोनोसी स्टिकर चिन्ह बन्न नाही। हेले एही स्टिकर किए काढिला एवं कहा निर्देश रे कढा गला कहा पाखरे भी खबर नाही। बस कर्मचारी किछि जानि नाहंती कारण बस निज रूट सारी फेरी स्थानीय ब्लॉक परिसर रे बस को रखी निज निज घर को जाइथा। परवर्ती खबर मोदी को शपथ ग्रहण उत्सव तारीख रे परिवर्तन। 8 नुहे 9 रे नेबे शपथ। मोदी सरकार तृतीय थर पई सरकार गढ़िया को जाउछन्ती। पूर्वरु शनिवार जून 8 रे शपथ नेबा नै घोषणा होइथिला किंतु एबे जून 8 बदल रे जून 9 तारीख में मोदी शपथ नेबे। राष्ट्रपति इस्तीफा ग्रहण करने सह नुआ सरकार अनुमति देवा पर दल पक्षर शपथ उत्सव जून 8 नहीं घोषणा होइथिला। शनिवार नुहे रविवार नरेंद्र मोदी शपथ नहीं पारंती। सूचना अनुसार एनडीए सहयोगी दल टीडीपी मुख्य चंद्रबाबू नायडू शपथ उत्सव तारीख परिवर्तन करा जिया परे एही खबर सामना को आसीछि। चंद्रबाबू नायडू शनिवार शपथ नेबार कार्यक्रम थिला किंतु परे जून 12 को धार्य करा जायछि। परवर्ती खबर भाजपार टेंशन बढ़ाइला जेडीयू। 2014 पर ठारू प्रथम थर पई लोकसभा निर्वाचन रे भाजपा संख्या गरिष्ठता हासिल करिनाई। एभली परिस्थिति रे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रे अंतर्भुक्त दलगुड़िक उपर भाजपार निर्भरशीलता वृद्धि पाइछि। एनडीए रे सहयोगी माने यह स्पष्ट करिसेंति सेमाने नरेंद्र मोदी सह अछंती किंतु एही समय रे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल जेडीयू एवं पूर्वतन सीएम एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी भाजपार चिंता आहरी बढ़ाई देछंती। जेडीयू कहिछि अग्निवीर योजना विषय रे पुनर्बार चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समस्त राज्य सहित बुझामणा करिवा उचित। यहा सहित टीडीपी केंद्र रे अनेक गुरुत्वपूर्ण मंत्रालय चाहुछि। वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी कहिसंती अग्निवीर योजना को बहु विरोध करा जायतिला। एहार प्रभाव निर्वाचन में देखा मिली। एभली परिस्थिति रे यहां पुनर्विचार करने आवश्यकता अच्छी। अग्निवीर योजना विषय में एक नूतन ढंग से चिंता करार आवश्यकता रही। से आहरी यूसीसी उपरे आमर स्टैंड पूर्व भली समान। जेडीयू यह विरोध नुहे किंतु समस्त पक्ष आलोचना होगा उचित। परवर्ती खबर बिजुली बिल को नहीं सरकार बड़ घोषणा एणिकी पूरा नुहे अधा देवाकू पड़िबो बिल। विद्युत बिल देउथबा ग्राहकंक पई एक बड़ खुशी खबर। ग्रीष्म दिने लोक माने अधिक विद्युत व्यवहार करुछंती
ତେଣୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିଏଲ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଅଧାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହାର ଅଧା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ 300 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛି। 8, 9, 10 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ 40 ରୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା? ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିଜେଡି ସରକାରରୁ ଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ବଢୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବିଏସକେୱାଇ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆହାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନେଇ ଭୋଟରମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଦିନକ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସହରର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 2015 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ 24ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆବେଦନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଜେଇ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଟେକ୍, ଏମଟେକ୍, ଏଲଟେକ୍, ଏମବିଏ, एमसीए एवं बी फार्म पढ़िया आग्रही छात्र छात्री माने आसंता 11 तारिख पर्यंत www.oje.nic.in रे वेबसाइट रे आवेदन करि परिबे। जून शेष सप्ताह रे बा 24 रु 26 तारिख मध्य रे एहार परीक्षा अनुष्ठित हेबो। जेई मेन बा ओजेई परीक्षा रे रैंक पाइथिबा छात्र छात्री माने आवेदन न करिबा को परामर्श दिया जायछि। सूचनायोग्य प्रथम पर्याय काउंसलिंग पर बळका रहितबा सीट रे स्वतंत्र ओजेई रैंक पाइथिबा छात्र छात्री माने नाम लेखाई पारि। परवर्ती खबर, मागणा रे मिलिबो सिलेई मेसिन। एही तारिखरु वितरण आरंभ कराजिबो। गरीब जनसाधारणक पई केंद्र सरकार अनेक योजना आरंभ करिसेंती। केतेक योजना अधीन रे सरकार सीधासळख लोकंकु सहाय्य जोगाउछंती। एभली एक योजना माध्यम रे लोकंकु मागणा रे सिलेई मेसिन सह आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। मागणा सिलेई मेसिन रो स्कीम केंद्र सरकारक द्वारा आरंभ करा जायछि, जेउंथिरे महिला माने 9000 टंका भी पाउछंती। समस्त प्रकार सूचना सोशल मीडिया रे मध्य वायरल हेबार लागिछि। वर्तमान एही सिलेई मेसिन लोकंकु वितरण भी आरंभ होई जैथिबार कुहा जायछि। महिला मानकु आत्मनिर्भरशील करिबा एही योजनार मूल उद्देश्य। तेबे एही योजनार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउथबा दाबी करा जाउथबा बेले केंद्र सरकारक पक्षरु सेही भली कोन